मुगे मोगा गोंयकार बाबूणा मुगे व्हिडिओ काबार जालो ना थोडेशे कामां लागून केसो कामां लागून हांव गेलोलो देखून ही पळय आतां कसली आनी कसली बील पास कोताय कसली बील पास कोताय आतां फकत ही बील पास कोताय तेंगे बोर्स भरपाची आतां ही बील पास पळय केल्याय तेजी आनी कितू पयशे भितो मातले करोडांनी लोकां लुट्टले ते कोणा सांगूं जायना देखो मुगे हितूंतले जाल्यार हांव कसल्यात फॉर्म भरपा ना कारण हांव एक निजाचो गोंयकार हांव ओरिजिनल गोंयकार म्हजो पासपोर्ट म्हजो सगलें ए टू झेड आहा जाल्यार म्हाका आतां ही बील पळय फालतूर पास केल्याय तितूंतल्या म्हाका हे मुगे पयशे वेस्ट करूं नाका आनी तुमी करूं नाका हे तुमी करूं नाका हे सगलें तेंगेले बोर्स भरपा कामां आनी आतां बेश्टें केलो ना CM आनी ते बी टीम जालो हाय कळ्ळें तुमकां इलेक्शना लागून सगळें गेम केलो आहा लोकांक पिश्यां काडपाक कळ्ळें तुमकां BJP जाणा आपूण निवडून येवपाना आपणे आमदार गायले निवडून येवपाना देखून ह्या मनशां सपोर्ट केले फालतूर मनशां तेंकां मातशें वयर दिला म्हणजे लोकांक सपोर्ट मेळपा लागून हे बी टीम पयलीं सावन सगळ्या आख्खा संवसारा लोकांक खबर आहा आनी 2027 आनी तुमकां आनी चान्स ना पूण इतलें मागोता हांव जे कोण नेये मनीस बसोल जाल्यार तांकां वोट करपाची जे एक्टिविस्ट आहाय शंकर पोळजी आमगेले फिदोल बाय जावं आमगेलो रामा काणकोणकार जावं आमगेले तारा केरकार जावं आमगेले प्रतिमा ही चंय सगलीं नेय मनशां टिकेट दिली जाल्यार आमी वोट करतले नाजाल्यार आम वोट पेडाक वतले रियली तुमकां सांगता हांव आम वोट पेडाक वतले वोट करून कोणा फायद ना हे सगळे चोर पळय हाय ते जितले पळय आतां निवडून बिवडून येयल्ले ते तितले चोर आमगे गोंयकारांक कांय काम केलें नाय थोडे मनीस म्हणटाय केल्याय जाल्यार आयज पासून बायलकां कितें आहाय आयज पासून बायल कंट्री कितें आहाय कितें बरें केलां दीस रात लोकां लुटपाचें हे चोर जाले सारके गोंयाक खाबार करून उडयला सत्यानाश करून उडयले आनी सगले MLA सगल्या सांगता MLA चोर ते चोर तेंचे असो चोर आनी कोण ना देखून सगले एक्टिविजांक टिकेट दिली जाल्यार आमी सपोर्ट करपाचो मुगे हितूंतल्यान जाल्यार हांव खूद येतलो इलेक्शनाक एक्टिविजांक टिकेट दिली जाल्यार हांव सपोर्ट करपाक आमकां मायकल लोबो नाका विश्वजीत राणे नाका दिगंबर कामत नाका हे चोर पळय हाय तितली आमकां ह्यो गार्बेज नाका काँग्रेसान तांकां टिकेट दिली जाल्यार काँग्रेसा मुद्दम आमी सगले फुडसून काँग्रेसा भायर मारपाचें आनी परतून BJP हाडपाची कित्याक BJP कित्याक हाडपाची हेका लागून कारण BJP येयना आमी जाणा हे काँग्रेसाचे ऑपोजिशनाक बसले ते तांकां वयताय सरकार घडटाय आनी करोडांनी 30 करोड 40 करोडांनी ते MLA तेंक वयताय आनी मागीर सरकारा मागीर त्रास जाता 40 करोड एकल्याक दिल्याय ते रिकवर करपा ते गोवोरमेंटाय जमीन हे ते विकून हायन काबार कोताय उद्दी डायरेक्ट BJP वोट केलो जायत तांकां आनी मागीर चोरपा मेळपाना कित्याक तेंगे पयलीं रिकवर ऑलरेडी जालो आसता हेच करून जाता ते म्हाका जाल्यार वीट येयल्या रियली म्हाका वीट येयल्या इलेक्शन म्हणटाय तेंची सगल्यांची वीट येयल्या देखून सगल्या कोणशामान एक्टिविजांक सपोर्ट करपाचो काळजांतल्यान देव बरें करूं मुगेली मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमकां कशीं हाय सोजमोतां रुचनार बापा आशिर्वादान एकदम बरी हाय मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सांगो येयलो आमगे गोंय मंत्र्यानू जावं काँग्रेस जावं BJP जावं खंयची पार्टी जावं सारकें खाबार करून उडयलां गोंय सत्यानाश केले आनी हें गोंय आमगे सांबाळपी फकत आमगेले गोंयचे एक्टिविस्ट ते आमगे गोंयचे एक्टिविजां लागून हें गोंय साल्वार आहा ते बाबडे कसलेय जे आवाज उठयताय तेका लागून ते मिनिस्टरांक BJP सरकारा जावं काँग्रेस सरकारा चोरपा मेळना आनी वालोर दिता ही आतां BJP आसतना जायना काँग्रेस आसतना पासून जाताली काँग्रेस आसतना पासून पॉलिटिकल सिंगर पासून तेंची कांतर म्हणटाली BJP आसतना म्हणटाय काँग्रेस आसतना पासून आसलोली आनी काँग्रेस आसतना पासून एक्टिविस्ट जाल्ले ते केन्ना काबार जावपाना हेजे मुखार आनी खंयची पार्टी पासून येयला हितू खंयचो सरकार जालो हितू हें काबार जावपाना अशें आसतलें मोगा गोंयकार भाव भयणां देखून आमी सगल्यांनू आमगेले गोंयचे एक्टिविस्ट पळय हाय न्ही तेंक सदांच मान बागोवपा जाय आमी परदेसां गल्फा लंडन अमेरिका हाय खरें पूण आमगे गोंयां ते सांबाळटाय वालोर दिता हांव तेसोच आमगे कार्लोस एडवोकेट कार्लोस
तोय आमगेले जे पळय लंडन शारां अमेरिका शारां आहाय पळय तेंगेले घरां पयलींची ते बाबडे थिंग लंडन अमेरिका आहाय तेंगे घर हाचे सुद्दां सरकार आनी ऑपोजिशन आहाय त्या पासून कांय उलयनाय आनी जे पळय तुमकां दूड दाटाले पळय ते मनीस पासून सपोर्ट कोनाय होको तेंका दूड जाय दूड मेळ्ळ्यार बेश्ट बोवाळ घालताय ते पूण हो काल्लूस बाबडो जायतो वावुरता आनी तेणें एसेंब्ली पासून हो पॉयंट कायला तरी पूण सीएम बैला मातशें मान हालयता ताका सगलें खबर आहा पूण ते कोडे तेणें आमगे काल्लूस एडवोकेटान इन्साल पासून ते कोडे तो बैला भाशेन मान हालयता कित्याक ताका सगली खबर आहा आनी आमगेले गोंयचे एक्टिविस्ट बाबडे दीस रात ते गोंयचे पासत जावं रस्त्या जावं लोकांची जमीन हाताय दोंगर शेतां भाटां सगळें तेजे पासत वावुरताय पूण हे ऑपोजिशन एमएलए पळय हे ते कोणा पण गेलना भितरल्या ते एकू आसताय ते आपणागे पार्टींतल्यान निवडून येताय हरे पूण जेन्ना बीजेपीके करोड मेत्री न्ही तींत धांवताय ते रियली तींत धांवताय ते देखून आमी गेले डायरेक्ट म्हाका गोंयकार भाव भयणां सांगता स्वता ते जेन्ना हांव गोंया गेले तेन्ना गाडी घेवपाक गेल्लो गाडी घेवपाक गेल्यार म्हगे पासपोर्टीचे म्हज्यान गाडी घेवपाक जायना आधार कार्डाचे म्हज्यान गाडी घेवपाक जायना बँका बूक जावं एफडी आनी कित कित केलें सगलें तेंची पॅन कार्ड जावं कितें जावं तेंची गाडी घेवपाक जायना त्या म्हणटा इलेक्शन कार्ड इम्पॉर्टंट हें सगलें कचऱ्या डब्या मार पासपोर्ट जावं तिगे आधार कार्ड जावं कचऱ्या डब्या मार इलेक्शन कार्ड ना जाल्यार मुगेलें सांडलोलें इलेक्शन कार्ड आसलोलें पूण सांडलोलें पूण तें इलेक्शन कार्ड जाय म्हणलें आतां तूं म्हाका सांगा ही आधार कार्ड करपाक कितू तेणी पयशे गेले आख्खे संवसार लोकां कडेन आमगे गोंय लोकां कडेन आख्खे इंडिया लोकां कितू पयशे पेडार पयशे वेस्ट आधार कार्डाचेर जाता म्हणटाले हूंय रे आधार कार्ड आतां टॉयलेटी टांकी मारपाचें आधार कार्ड कितें शिरीपणा मोगा गोंयकार भाव भयणांनो देखून तुम सगले एक्टिविस्ट सपोर्ट कराय काळजां तुमकां